Di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pemirsa, burung gagak terbang memenuhi langit Tel Aviv. Ya, langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan terkait dengan perilaku musiman. Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan pesawat nirawak kembali menghantam kawasan Teluk, pemirsa. Sebuah tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait dihantam drone pada Rabu. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan tidak ada korban. Kebakaran yang muncul akibat hantaman drone langsung ditangani petugas pemadam. Pemirsa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat-Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. It does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing a nuclear bomb. Anda kembali di iNews yang bersama saya, Yanufus. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Serangan rudal yang diduga berasal dari Iran memicu kepanikan di Israel dengan asap tebal terlihat membumbung dari salah satu infrastruktur vital negara tersebut. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi di atas pembangkit listrik Orot Rabin di kota Hadera usai serangan rudal yang diduga diluncurkan oleh Iran. Rekaman yang diambil memperlihatkan dampak langsung dari eskalasi terbaru di kawasan yang terus memanas. Meski demikian, Israel Electric Corporation memastikan bahwa fasilitas utamanya tidak mengalami kerusakan signifikan. Namun pemirsa, laporan media lokal menyebutkan adanya pemadaman listrik di sejumlah wilayah menambah kekhawatiran warga Israel. Serangan rudal klaster menghantam kota Bnei Brak, Israel Tengah. Sedikitnya 9 orang terluka akibat serangan ini. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Adom melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran.
Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara. Pemirsa, gelombang serangan Iran ke Tel Aviv selama hampir sebulan penuh membuat warga Tel Aviv mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים ומצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Ya, pemirsa, militer Iran membidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, mengatakan bahwa kapal induk AS terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, pemirsa, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran ini memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara markas besar militer Iran, Ebrahim Zolfagari, menyatakan tak akan melakukan negosiasi dengan Amerika. Terkait penyerangan ini, Komando Pusat AS CENTCOM belum memberikan tanggapan. Sementara itu, pemirsa, bulan sabit merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan sabit merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan sabit merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data bulan sabit merah Iran, sejak eskalasi konflik
81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Al-Borz di provinsi Qazvin, Iran, yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat, menargetkan kawasan industri strategis Al-Borz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, pemirsa, sejumlah fasilitas industri rusak parah, bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban luka ataupun jiwa.